While poll campaigning in Karnataka has reached a new low, a JDS leader on Friday made a personal attack on Congress candidate and film actor Ramya, calling her a test tube baby. While M. Srinivas, the former JDS legislator from Mandya, the seat for which Lok Sabha by-elections are being held, questioned the parental credentials of Congress opponent. Well, Ramya had joined Congress around 2 years back and is now its Lok Sabha candidate from Mandya. ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೆನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಊರಿನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. Well, reaction to that comment was swift and JDS quickly had to issue an apology with party state chief H.D. Kumaraswamy issuing a statement. But for the Congress, the apology was not enough. Chief Minister Siddaramaiah has threatened to take the matter to the State Election Commission. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪಾಪ ಇವಾಗ ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಪಾಪ, ಅವಳಿಗೂ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Well, the actor Ramya, in fact, tragically lost her foster father just on this Saturday and was even considering withdrawing from the election race. Meanwhile, Mandya DM and the State Election Commission have sought video recording of Srinivas's speech and a report from the local Tehsildar on the alleged obscene speech.